जय हिंद। देखो तो आज आम कौन देखा जे ना आम क्लास 10th माने मैट्रिक बोर्ड परीक्षार आम कौन 2024 मसीह कौन जे एटा आम कौन वार्षिक परीक्षा आम होता हायर सेकेंडरी एजुकेशन आम कौन 2024 आम यहाँ कौन जे ना सोशल साइंस आम कौन जे इतिहास भूगोल राजनीति विज्ञान आम कौन जे अर्थनीति सब जगह आम कौन जे सेट एटा आम आज आम कौन करवा जे देखो 50टा क्वेश्चन आपको पचारे पेपर आप कौन जे गोटे पेपर आसो एवं आपको घंटाटी समय मिल 50टा क्वेश्चन 50 मार्क आम कौन जे इतिहास और राजनीति विज्ञान आम कौन 25टा आम कौन जे भूगोल और अर्थनीति कौन जे 25टा कौन पचार ना क्वेश्चन पचार आम कौन करवा ना आम आज इतिहास और राजनीति विज्ञान जो 25टा क्वेश्चन जो 2024 मसीहा बोर्ड परीक्षा जो पचार आज आम कौन करवा ना से एमसीक्यू क्वेश्चन को करने संगे संगे पूरा पूरी व्याख्या करदे आज 25टा करवा 25टा पूरा पूरी व्याख्या करवा परवर्ती समय आम कौन करवा ना बाकी जो भूगोल और अर्थनीति अच्छी से 25टा क्वेश्चन को करवा इंपोर्टाट क्लास हम केवल क्वेश्चन माने पेपर में पढ़ा क्वेश्चन को ही आम आंसर कर संबंध आउ कौन क्वेश्चन पचारि पार कौन करवा व्याख्या करें देखा आप कौन करेंगे ना क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन आम कौन साइड में कौन कर दूसरी ना आपको शो कर दूसरी आप से क्वेश्चन देखिए निजे भी मतलब कौन करेंगे आंसर देवे आउ एक्सट्रा जो पॉइंट जहाँ कह जहाँ जो इंपोर्टाट क्वेश्चन जहाँ कह जहाँ पढ़ार संभावना अच्छी देखिए देखो आम कौन अच्छी ना प्रथम क्वेश्चन आम कौन पचारते ना जालियाना वाला बाग क्यों अवस्थित अटे डायरेक्ट क्वेश्चन आम पचार जालियाना वाला बाग आम कौन अवस्थित कौन जब आम जानते कौन जालियाना वाला बाग हत्याकांड विषय आम जानते ना नहीं जोड़ा कि आम कौन ना आम 13 एप्रिल के ना 13 एप्रिल 13 एप्रिल 1919 तारीख कौन होता ना आम अमृतसर होता कौन होता अमृतसर देखो देखिए आपको दे दीजिए अमृतसर आम कौन होता अमृतसर कौटी अच्छी ना पंजाब राज्य PNG पंजाब राज्य में कौन अच्छी अमृतसर अच्छी से अमृतसर आम कौन होता ना 13 एप्रिल तारीख दिन कौन होता ना जालियाना वाला बाग हत्याकांड होता एठी आम डायरेक्ट क्वेश्चन पचार देछि जालियाना वाला बाग जो आम जो बगीचाटा सेटा कोठी अछि ना सेटा हमर कोठी अछि अमृतसर अछि अमृतसर कोठी अछि ना पंजाब अछि बुझिला नै आ के भेदिला सेटा ना डेटा केतल पचार सेटा हमर कोन 13 एप्रिल 1919 रे हमर होइतिला आ एठी जो हत्याकांड करिबारे एठी मुख्य भूमिका ग्रहण करथिला के ना ओ डायर को नेतृत्व कोन हेतिला ना एठी गुली चालना करा जायतिला आउ आम आसला जे एठी लोक माने एकत्रित कहीं ना ता पूर्व दिन ही सेठाकर दुई नेता स्थानीय नेता जोड़ा आम कहते कौन जे किचलू सैफुद्दीन किचलू एवं सत्यपाल मल्लिक ए दुई नेता को कौन करते इंग्रेज माने बंदी कर तेणुक लोक मैंने कौन करते ना 13 तारीख दिन कौन पर्व पड़ता ना बैशाखी पर्व पड़ता बैशाखी पर्व कौन ना पालन करवा आम कौन करवा ना आम जो दुई नेता को जो से जो बंदी कर किभली आम आम कौन करवा मुक्ति करवा से कौन करते लोक मैंने रुंड होते ओ डेया यहाँ जाणी कौन करते ना गुली चालना करते आपको यहाँ पूरा पूरी बुझा पड़ो कौन कौन एक्सट्रा क्वेश्चन भी पचारि पारे आप जापारे 2 नंबर क्वेश्चन देखिए कौन जे किए ओडिशा प्रादेशिक कांग्रेस कमिटीर प्रथम सभापति थे ओडिशा प्रादेशिक कांग्रेस कमिटी देखो नेशनल कांग्रेस आम के गठन होता भारतीय जातीय कांग्रेस यदि पचारा भारतीय जातीय जातीय कांग्रेस गठन के ना 1885 रे गठन होता एटा तो आपण जाने आ से गठन कर सहायता किए करथिले ना A.O. ह्यूम साहाय्य करथिले A.O. ह्यूम साहाय्य करथिले आ एठार प्रथम सभापति के थिले जदि आपण पचारला भारतीय जातीय कांग्रेस जदि पचारला आपण कोन कहबे ना उमेश चंद्र बानार्जी एटा आपण पचारिबो आ प्रथम अधिवेशन कोइ बैथिला ना बॉम्बे रे बैथिला कोइ बैथिला बॉम्बे रे यार अधिवेशन बैथिला किंतु आमे दिगी से पचारछि कोन ओडिशा प्रादेशिक कांग्रेस कमिटी ओडिशा प्रादेशिक कांग्रेस कमिटी रो प्रथम सभापति के थिले जेपरि उमेश चंद्र बानार्जी थिले एठी हमर के थिले गोपबंधु दास थिले के थिले ना गोपबंधु दास हमर कोन थिले ओडिशा प्रादेशिक कांग्रेस कमिटी रो सभापति थिले केते मसिया ना 1920 रु 1928 मसिया कोन थिले से ना हमर सभापतित्व करथिले तापर आसे हमर कोन ना 3 नंबर क्वेश्चन कौन कहिछि ना जातीय कांग्रेस रो
ମାଦ୍ରାସା ଅଧିବେଶନରେ ସାଇମନ କମିଶନରକୁ ବର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା? ସାଇମନ କମିଶନରକୁ ବର୍ଜନ ଆମେ କାହିଁକି କରିଥିଲେ? ସାଇମନ କମିଶନର ବର୍ଜନ କରିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଲା କଣ ଯେ ନା ସେଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭାରତୀୟ ଲୋକ ନଥିଲେ। ଯେପରି ଭାବରେ ଆମର କହିଲେ ଡି ନମ୍ବରଟା ଆମର ଠିକ ଅଛି। ଏଥିରେ ଥିବା 7 ଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ଭାରତୀୟ ନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଣ ପଚାରିବେ? ଏଟା ତ ପଚାରି ଦେଇଛି ଅଲରେଡି। ହେଲେ ଆମେ କିନ୍ତୁ ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଣ ପଚାରି ଦେଇପାରେ ଯେ ଆମର କହିଲେ ସାଇମନ କମିଶନର ଭାରତକୁ କେବେ ଆସିଥିଲା? ଏଇଟା ଏମିତି ପଚାରିଦବ। ଯେପରି ଭାବରେ ଆମେ ଲେଖିବା ଯେ ସାଇମନ କମିଶନ ଭାରତକୁ କେବେ ଆସିଥିଲା? ନା 1928 ମସିହା 1928 ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ କୋଉଠି ଆସିଥିଲା? ନା ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲା। ଭାରତର ବମ୍ବେକୁ ଆସିଥିଲା। କୋଉଠି ଆସିଥିଲା? ଭାରତର ବମ୍ବେରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଥିଲା। ଆଉ ସେଠି ଆମେ କଣ କରିଥିଲେ ନା ଯେହେତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ବି ମଧ୍ୟ ହେଲେ ଭାରତୀୟ ଲୋକ ନଥିଲେ ତେଣୁ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଏଠି ଗୋ ସାଇମନ ଗୋ ର ନାରା ବି ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପରୀକ୍ଷାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବ ଯେ ଗୋ ସାଇମନ ଗୋ ର ନାରା କୋଉଠି ଦିଆଯାଇଥିଲା? ନା ବମ୍ବେରେ। କାହା ବିରୋଧରେ ଦିଆଯାଇଥିଲା? ନା ସାଇମନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସାଇମନ କମିଶନ ଗଠନ କେବେ ହେଇଥିଲା? ନା 1928 ଫେବୃଆରୀ ମାନେ ଆସିଥିଲା। ସେ ଭାରତକୁ କେବେ? 1928 ମସିହାରେ ଆସିଥିଲା। କାହିଁକି ଆସିଥିଲା? ନା ସେ ଭାରତ ଶାସନ ଅଧିନିୟମ 1919 ରେ ଥିବା ତ୍ରୁଟିକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବା ଏବଂ ନୂତନ କିଛି ଆଇନ କାନୁନ ବନେଇବା ପାଇଁ ବେଲି କଣ ନା ସାଇମନ କମିଶନ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲା। ଆଉ କଣଟେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବ ଯେ ସାଇମନ କମିଶନରକୁ ବିରୋଧ ଜଣାଇବାକୁ ଯାଇ ଆମର ଜଣେ ନେତା ମୃତ୍ୟୁବରଣ ବି ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସେ ନେତାଙ୍କ ନାମ କଣ? ସେଟା ଆପଣ କଣ ମିଳିବେ? ନା ସାଇମନ କମିଶନ ବିରୋଧ ଜଣାଇ ଆମର ଆମର କହନ୍ତି ଲାଲ ଲଜପତ ରାୟ ଯିଏକି ଆମର କହନ୍ତି ପଞ୍ଜାବ କେଶରୀ ନାମରେ ନାମିତ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କର କଣ ହେଇଥିଲା? ନା ପୁଲିସ ମାଡରେ ତାଙ୍କର କଣ ହେଇଥିଲା? ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ଆମର କଣ ହେଇଥିଲା? ଲାଲ ଲଜପତ ରାୟ ପଞ୍ଜାବର। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର 4 ନମ୍ବର। କେଉଁ ମସିହାରେ ଇଂରେଜ ସରକାର ଅଗଷ୍ଟ ଦାନ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ? ଅଗଷ୍ଟ ଦାନ 1940 ମସିହାରେ ସେ କଣ କରିଥିଲେ? ଅଗଷ୍ଟ ଦାନ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। କଣ ପାଇଁ ଅଗଷ୍ଟ ଦାନ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ? ନା ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଆମର କଣ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା 1939 ରୁ 1945 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିଲା। ଭାରତୀୟ ଲୋକମାନେ ଇଂରେଜୀ ମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଦେବା ପାଇଁ ବୋଲିକିରି ବା ଭାରତୀୟ ଆର୍ମି ଇଂରେଜ ସରକାରକୁ ସମର୍ଥନ କରୁ ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ କଣ ଆମେ ଟିକେ ସମର୍ଥନ କରି ଜିତିବାରେ ଆମେ ଟିକେ କଣ କରୁ ନା ସାହାଯ୍ୟ କରୁ। ଏହାକୁ ଦାବି ଜଣାଇବାକୁ ଯାଇ ସେ କଣ କରିଥିଲା? ନା ଭାରତରେ ଆସିକିରି ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସକୁ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଇଥିଲା। କିଛି ନୀତି ନିୟମ ଦେଇଥିଲା। ସେ ନୀତି ନିୟମକୁ ମାନିଗଲେ ତମେ ଏ ନୀତି ନିୟମ ମାନିଛ ଆମେ ଦେଇକି କଣ କର ସହାୟତା ଦିଅ। ତେଣୁ କରି ଏଇଟା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତେଣୁକରି କିନ୍ତୁ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ କଣ ପାଇଥିଲା? ନ୍ୟାୟକୁ ଏକ ଦାନ ବା ପୋଷ୍ଟ ଡେଟେଡ୍ ଚେକ୍ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥିଲା। ଅଗଷ୍ଟ ଦାନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା। କେବେ? ନା 1940 ମସିହା। ତାପରେ 5 ନମ୍ବର ସୁଭାଷ ବୋଷ କେଉଁଠାରେ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ସରକାର ଗଠନ କରିଥିଲେ? ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ସରକାର କୋଉଠି ଗଠନ କରିଥିଲେ? ନା ଆମର ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ବୁଝିଲାନି? ଆଉ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଦେବ କଣ ନା ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଗୁରୁଙ୍କ ନାମ କଣ? ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଦେବ। ବୁଝିଲାନି? ତାପରେ ଆପଣ କଣ ପଚାରି ଦେଇପାରିବେ ମଧ୍ୟ ହେଲେ ରାଜନୈତିକ ଗୁରୁ କିଏ ପାଇପାରିବେ? କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣ କହିଲେ ରାଜନୈତିକ ଗୁରୁ ତାଙ୍କର କିଏ ଥିଲେ ଆପଣ ମତେ କହିବେ। ତାପରେ 6 ନମ୍ବର କିଏ ଉତ୍କଳ ଦୀପିକାର ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ? ଗୌରୀ ଶଙ୍କର ରାୟ କଣ ଥିଲେ? ଉତ୍କଳ ଦୀପିକାର ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ଆମର କଣ ଯେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡିଶା ପ୍ରଦେଶ ପାଠକୁ ଆମର ଆସିଛି। ହେଲେ ଗୌରୀ ଶଙ୍କର ରାୟ କଣ କଲେ? ନା ଭାରତ ମାନେ ଓଡିଶାର ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ରୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଓଡିଆ ଭାଷାଭାଷୀ କହୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ନିଜର ଜାତିର ଗୌରବକୁ କଣ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ହେତୁ ପକେଇବା ପାଇଁ ବୋଲିକିରି ଆମର କଣ କରିଥିଲେ? ନା ଗୌରୀ ଶଙ୍କର ରାୟ ତାଙ୍କର ଜଣେ ସମ୍ବାଦ ଥିଲା ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା ଆକୁ କଣ କରିଥିଲେ? ପ୍ରକାଶିତ କରିଥିଲେ ଓଡିଆ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଏକତ୍ବ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ଆଉ ଇଏ ଓଡିଶାର ପ୍ରଥମ ସମାଜ ପତ୍ର ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ବୁଝିଲେ? ତାପରେ ଆମର 7 ନମ୍ବର ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନ କେଉଁଠାରେ ବସିଥିଲା? ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନ ଆମର କୋଉଠି ବସିଥିଲା? ନା କଟକରେ ବସିଥିଲା 1903 ମସିହାରେ। କୋଉଠି ବସିଥିଲା? କଟକରେ ବସିଥିଲା। ବୁଝିଲାନି? କାହା ଉଦ୍ୟମରେ ଏଇଟା ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ବସିଥିଲା? ମଧୁବାବୁଙ୍କର ଉଦ୍ୟମରେ କଣ ବସିଥିଲା? ନା ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ପ୍ରଥମ ସମ୍ମିଳନୀ। ଏଇଟା ହେଲା କଣ ଯେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସମ୍ମିଳନୀ ଏଇଟା ବସିଥିଲା।
टोटाल केतरा सम्मेलन बसथिला 16टा सम्मेलन टोटाल उत्कल सम्मेलन रा बसथिला एठी आपण आउडे पचा देई पारे मते जे उत्कल सभा कोन पचा दबो ना उत्कल सभा गठन केबे हिला ना 1882 अगस्त 16 बुझला ने एडा आपण परीक्षा इंपोर्टेंट अटे एडा पचा दे पारे उत्कल सम्मेलन पचा देछि ए वर्ष आपण कोन पचा देई पारे उत्कल सभा पचा देई पारे उत्कल सभा केबे गठन हेतिला ना 1882 अगस्त 16 रे गठन होइतिला तापर आसला हमर कोन जे फिलिप डब कमिटी केबे गठित होइतिला फिलिप डब कमिटी ये भी मतलब स्वतंत्र ओडिसा प्रदेश पाठक हि आसी फिलिप डब कमिटी केबे गठन होइतिला ना हमर फिलिप एवं डफ दी जनक इंग्रेजी सरकार दी जन कोन जे नेतृत्व करी कोन कथिले ओडिसा रो सीमा को निर्धारण करिया पे बेली ओडिसा को आस्ते 1924 मसिया या कोन कहला फिलिप डब कमिटी बेली वा तापर आसला 9 नंबर स्वतंत्र ओडिसा रो प्रथम राज्यपाल किथे एटा हला वेरी इंपोर्टेंट आ एतुरा हमर किछि इंपोर्टेंट क्वेश्चन वाला पचाचे सेटा हम देखिया ले आपण कोहू जे हमर के हि जिबे हमर राज्यपाल हमर के छि ओडिसा प्रदेश रो प्रथम राज्यपाल के हेबे कोहू ना हमर सर जॉन ऑस्टिन हावाक के जिबे सर जॉन ऑस्टिन हावाक स्वतंत्र ओडिसा प्रदेश केबे गठन हला 1936 एप्रिल 1 एप्रिल 1 तेलुगु एप्रिल 1 को प्रतिवर्ष हम उत्कल दिवस रूपे मतलब पालन करछते उत्कल दिवस रे हम पालन करछते आ सर जॉन ऑस्टिन हावाक हमर कोन थिले प्रथम राज्यपाल हमर थिले तापर देश मेरे ओडिसा रे हमर इलेक्शन विषय पचा दे पारे ओडिसा रे स्वतंत्र ओडिसा रो प्रथम इलेक्शन केबे हितला ना 1937 मसिया रे हितला केबे हितला 1937 मसिया रे सेतो हमर विधानसभा सीट केते थिला विधानसभा सीट थिला 60 टा विधानसभा सीट थिला आई विधानसभा 60 टा सीट मधुरु केतेरा निर्वाचित होतला ना 56 टा सीट रे कोन थिले लोक माने वोट दे परिबे आ 4 टा सीट राज्यपाल निजे कोन परिबे मनोनीत करिबे तापर हेला एटा आपण तापर हमर कोन हला ना प्रथम हमर पीएम के थिला ओडिसा रो प्रथम पीएम के थिला लो पता नै मुख्यमंत्री कहउछथि किंतु सेतोलु हमर कोन ना प्रधानमंत्री बेली कहउछथि सेटा हमर के थिला ना कृष्ण चंद्र गजपति के थिले कृष्ण चंद्र गजपति सेकंड टाइम बेली के हले ना शशि भूषण रथ ए हमर कोन जे प्रथम ना आपन बता जे प्रथम ना के थिले ना कृष्ण चंद्र गजपति इलेक्शन ओडिसा रे केबे हितला प्रथम ना हमर 1927 केतरा आसन रे हमर 56 टा आसन रे हितला एटा एकपटा रखिबे 56 टा चारिटा तो से माने कोन राज्यपाल नियुक्ति होतले हेले एठार के जिबे हमर राज्यपाल के जिबे ना हमर सर जॉन ऑस्टिन हावाक उत्कल दिवस केबे पालन करा जाय थाए अप्रैल 1 तापर असला हमर 10 नंबर का को भारत रो बिस्मार्क बोली कोआ जाउछ बिस्मार्क बोली भारत रो का कोआ जाउछि ना वल्लभ भाई पटेल को कोआ जाउछि आपण मिले काहे कि वल्लभ भाई पटेल को कोआ जाउछि देखंतु जेपरि आपरे कोन थिला ना वल्लभ भाई बिस्मार्क कोन थिला ना जर्मनी रो एकत्रीकरण करथिला माने जर्मनी कोन थिला विखंडन हेइथिला आ बिस्मार्क कोन करथिला ना से जर्मनी विखंडन को कोन करथिला एकता करथिला सेपरि भाबरे ही ओडिसा माने भारत जते बेले कोन स्वाधीनता हला सेते बेले 552 टा देशीय राजा कोन ना विभिन्न भाग रे थिले से 552 टा देशीय राजा मानू कोन करथिले ना वल्लभ भाई पटेल कोन करथिले बुझा सुझा करी भारत सहित मिसै थिले आज जे आपण भारत रो जो कल्पना करछुंदी से भारत सृष्टि होबार मुख्य कारण के वल्लभ भाई पटेल तेलुगु रे बेली तांगे दी कोन कहला जेतु जर्मनी से एकत्रीकरण करथिले से भारत रे एकत्रीकरण करथिले कि वल्लभ भाई पटेल तेलुगु रे बेली वल्लभ भाई पटेल को कोन कहला ना हमरा भारत रो बिस्मार्क बेली कहला आ आके देखि आयरन मैन ऑफ इंडिया भी मतलब कहला अछि लौह मानव बेली कहला तापर असला हमर कोन ना 11 नंबर हमर कोन कहछि ना क श्रेणीभुक्त गणजात गुडी संख्या केते थिला देखंतु ओडिसा रे कोन थिला ना टोटल पूरा भारत रो जगह जति हमें देखिया बेले हमर 552 कोडी हमर 562 भी मथे बेले लेखा होस जति हमें ओडिसा रे देखिया ओडिसा रे केतरा गणजात से टोलो थिले जते बेले 1947 48 बेलको ओडिसा रे केतरा थिले ना 26 टा गणजात राज्य थिले केतरा गणजात राज्य थिले ना 26 टा आ से 26 टा जो गणजात राज्य हो तीन भाग रे विभक्त कराइला केते भाग रे तीन भाग रे विभक्त कराइला ओडेला क श्रेणी ओडेला ख श्रेणी ओडेला ग श्रेणी डायरेक्ट करते लिखो 11 12 3 बसला 26 है
ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମିତି କଣ ଅଛି ଡାଇରେକ୍ଟ ଏମିତି ପଚାରିଛି ଯେ କେତେଟା ଆମର ଗଣତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ଥିଲେ ସେତେବେଳକୁ ନା ଆମେ ଯଦି ପଚାରିବୁ କେତେଟା ଥିଲେ ନା ଆମର 26ଟା ଥିଲେ କରେ କେତେଟା ଥିଲେ 11ଟା ଖରେ କେତେଟା ଥିଲେ 12ଟା ଗରେ କେତେଟା ଥିଲେ 3ଟା ସେତେବେଳେ ଗଲା ସେ ଏମିତି କଟା ପଚାରି ଦେଇଛି ଆମେ କଣ କହିଦେବା ନା 11ଟା ଆମର ଥିଲେ। ତାପରେ ଆସିଲା 1947 ମସିହା ପରେ ଗୋଆରେ କେଉଁମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ 1947 ମସିହା କଥା କହୁଛି ଗୋଆରେ କୋଉମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ନା ଆମର ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ କୋଉମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ। ଯେପରି ଭାବରେ ଆମର କଣ ଅଛି ନା ଇଂରେଜ ମାନେ ତ ଆମେ ଦି କଣ କଲେ ନା ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇକି 1947 ମସିହାରେ ହିଁ ପଳେ କିନ୍ତୁ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ଏବଂ ଆମର କଣ ଯେ ପୁଡୁଚେରୀ ଠିକ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ହେଲା ଯେ ଆମର ଫରାସୀ ମାନେ ଭାରତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଗଲେ କେବେ ଯେ 1960 ରୁ 62 ମସିହା ପରେ ହିଁ ସେମାନେ କଣ ଗଲେ। ଏମାନଙ୍କର ଭାରତରେ କିଛି କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ରହିଯାଇଥିଲା ଏଇଟା ଆମର ଭାରତ ନାହିଁ କି ଏଇ ଭାରତରେ ଏଇ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ଉପନିବେଶ ଏବଂ କଣ ଯେ ଫରାସୀ ଉପନିବେଶ କିଛି ରହିଯାଏ ଯୋଉ ଯାକ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯାଇକି ପଚାରି ଦେଇଛି ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ଯେବେ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ଅଧୀନରେ ଆମର କଣ ଥିଲା ଗୋଆ ଥିଲା ଦାମନ ଡିଉ ଦାଦ୍ରା ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଯେ ନଗର ହାବେଳି ଏତିକ କାହା ଅଧୀନରେ ଥିଲା ନା ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ଅଧୀନରେ ଥିଲା ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଯୋଉ ଭାସ୍କର ଗାମା ତା ଅଧୀନରେ ଥିଲା। ସେପଟେ ଫରାସୀ ଅଧୀନରେ ଆମର କୋଉ ଅନ୍ତଃ କ୍ଷେତ୍ର ଗୁଡିକ ଥିଲା ଅନ୍ତଃ କ୍ଷେତ୍ର ମାନେ କଣ ଯେ ନା ଆମର କଣ ଯେ କୌଣସି ବିଦେଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଯଦି ଭାରତରେ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯଦି କ୍ଷେତ୍ର ଅଛି ବା ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ହିଁ ଆମେ ଅନ୍ତଃ କ୍ଷେତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସେପଟେ ଫରାସୀରେ ଆମର କଣ ଥିଲା ଚନ୍ଦନ ନଗର ଗୋଟେ ଥିଲା। ତାପରେ ଆମର କଣ ଥିଲା ପୁଡୁଚେରୀ ଗୋଟେ ଥିଲା କଣ ଥିଲା ପୁଡୁଚେରୀ ଥିଲା ପୁଡୁଚେରୀରେ 4ଟା ଜିଲ୍ଲା ଅଛି ପୁଡୁଚେରୀରେ କେତେଟା ଜିଲ୍ଲା ଅଛି 4ଟା ଜିଲ୍ଲା ଅଛି ଗୋଟେ ହେଲା ମାହେ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ୟନମ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କଣ ଯେ ଆମର ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଆଉ ହେଲା ଆମର କଣ ଯେ କରାଏ ବୁଝିଲା ନା ନାଇଁ ଏତିକ ଥିଲା କଣ ଯେ ଫରାସୀ ମାନଙ୍କ ଆମେ ଯଦି ପଚାରି ଦେଇଛି କଣ ଗୋଆ ପଚାରି ଦେଇଛି ଗୋଆଟା ଆମର କଣ ହେଇଛି ନା ଆମର ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ଉପନିବେଶ ଥିଲା ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବ ଯେ ମାହେ ଆମର କୋକାନି ଅଛି ନା କର୍ଣ୍ଣାଟକର ସୀମାକୁ ଲାଗିକି ଆମର କି ଅଛି ମାହେ ଅଛି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ସୀମା ଏଇଟା କହନ୍ତି ମାହେ କାହା ସୀମାକୁ ଲାଗି ଅଛି କର୍ଣ୍ଣାଟକର ସୀମାକୁ ଲାଗି ଅଛି। ସେପଟେ ଆମର ପ୍ଲସ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ସୀମାକୁ ଲାଗି ଆମର କିଏ ଅଛି ନା ୟନମ ଅଛି। ତାପରେ ଆମର ପ୍ଲସ ହେଲା ପୁଣ୍ଡୁଚେରୀ ଆଉ ଆମର କଣ ପ୍ଲସ ହେଲା କାରାଇକଲ ଇଏ ଆମର ତାମିଲନାଡୁର ସୀମାକୁ ଲାଗିକି ଅଛି ଏଟାକୁ ଆପଣ କଣ କରିପାରନ୍ତି ନା ଧ୍ୟାନ ସହ ଦେଖିବେ ଏବଂ ଏହାକୁ ଲେଖିବେ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର କଣ ନା 13 ନମ୍ବର କେବେ ଯୋଜନା ଆୟୋଗ ଗଠନ ହେଇଥିଲା ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଟେ କେବେ ଯୋଜନା ଆୟୋଗ ଗଠନ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଭିଡିଓଟା ଆମର କଣ ହେଇପାରେ ନା ଟିକେ ଲମ୍ବା ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଟେ ମାନେ ଏଇଟା ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିଦେଲେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କର କଣ ହେଇଯିବ ନା ଅଧିକାଂଶ ରିଭିଜନ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ବିଲିରେ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ। ସେମିତି କଣ ପଚାରିଲା ନା କେବେ ଯୋଜନା ଆୟୋଗ ଗଠନ ହେଲା ଯୋଜନା ଆୟୋଗ ମାନେ କଣ ଯୋଉ 5 ଇୟର ପ୍ଲାନ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା କଥା କହିଲେ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ସେ କହିଲେ। ଯେପରି ଆମେ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା କେଉଁ ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନରେ ଆମେ ଆଣିଛନ୍ତି ନା ରୁଷିଆ କେଉଁ ଦେଶର ନା ରୁଷିଆର ସମ୍ବିଧାନ ଆଣିଛନ୍ତି ସେତେବେଳକୁ ସେଠି କଣ ଥିଲା USSR ଥିଲା ଏଟା ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରି ଦେଇ ଆପଣ ଆଉ ରୁଷିଆର ତାଙ୍କୁ ଜନକ ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ରୁଷିଆରେ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନାର ଜନକ କାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଷ୍ଟାଲିନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ଷ୍ଟାଲିନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି। ତାର ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେ କଣ କରିଥିଲା ନା ସୁଦୃଢ କରାଇ ପାରିଥିଲା ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ସେ ସୁଦୃଢ କରାଇ ପାରିଥିଲା। ତେଣୁକରି ଭାରତ ସରକାର କଣ କଲା ନା ନିଜ ଦେଶର ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ କରିବା ପାଇଁ 1950 ମାର୍ଚ୍ଚ 15 ତାରିଖ ଦିନ ଆମର ଏଠି କଣ ଗଠନ କଲା ନା ପ୍ଲାନିଂ କମିଶନର ଗଠନ କଲା ପ୍ଲାନିଂ କମିଶନର ଗଠନ କଲା। ସେତେବେଳକୁ ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ କିଏ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ। ତେଣୁ ଭାରତୀୟ ଯୋଜନା ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନାର ଜନକ କାହାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ ନା ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥାଏ। ହେଲା ଆମର କେବେ ଗଠନ ହେଇଥିଲା 1950 ଆମର ଗଠନ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଏଇ ଯୋଜନାକୁ କଣ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ କରିବା କେତେ ଆମର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାହାକୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେବା କାହାକୁ ଦେବା ନାହିଁ ତେଣୁକରି ଏଠି ଆମର କଣ ହେଇଥାଏ ନା NDC ଆମର ଅଛି ନ୍ୟାସନାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କମିଶନର ଅଛି ଯାହାକୁ ଆମର 1952 ମସିହାରେ କଣ କରାଯାଇଥିଲା ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିଲେ ନା ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଯୋଜନା କେବେ ଗଠନ ହେଇଥିଲା 1951 ରୁ 56 ଏଟା ହେଲା ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଦେଇଥିଲେ କାହାକୁ ନା ଆମର କୃଷିକୁ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଅଲରେଡି କଣ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ କରିକି କଣ ଛାଡି ଦେଇଛି ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ରେ ବୁଝେଇଛି ଆପଣ ତାହାକୁ ଦେଖିପାରିବେ ଏତିକି ଆପଣଙ୍କର ମେଟ୍ରିକୁଲେସନ ପାଇଁ ଏତିକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର କଣ 14 ନମ୍ବର
होमी आमर कहते परमाणु शक्ति आयोग प्रथम अध्यक्ष किए थे होमी जहांगीर भाभा आंक नाम आमर कहते भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर भी आमर कौन ना बॉम्बे रे आमर जो ट्रम्बे ट्रम्बे आमर अच्छी 14 नंबर होमी जहांगीर भाभा तापर आसला 15 नंबर अंगनवाड़ी केन्द्र कहले कौन अंगनवाड़ी केन्द्र माने कौन जो कि छोट पिला कौन करते ना कहीं पाठ पढ़ा जाए छोट छोट कम अ आ इ छोटिया मोटिया कम कर कौन जे ना शिशु मान शिक्षा केन्द्र अटे खेल मध्यम गांधी सब बुझा ये कहे 3 ରୁ 6 वर्ष पिला कौन करते ना ये जाकि पाठ पढ़ी आसला 16 नंबर स्वाधीनता बेलू ओडिशा रे निम्नलिखित क्यों विश्वविद्यालय अवस्थित थिला स्वाधीनता बेलू आमर उत्कल विश्वविद्यालय थिला ओडिशा सहित स्वाधीनता बेलू आमर उत्कल विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय मान यूनिवर्सिटी आमर तापर आसला 17 ओडिशा रे केंद्रीय धान गवेषणा केन्द्र केउं ठारे अछि इंपोर्टेंट क्वेश्चन अटे एटा मु बारंबार भी मथले कोन क्लास रे कहथौछि कोन जे ए क्वेश्चन दा इंपोर्टेंट बारंबार पचारछु जे कोन ना ओडिशा रे धान गवेषणा केन्द्र कोडी अछि ना कटक कोडी अछि कटक रे हमर धान गवेषणा केन्द्र अछि भुवनेश्वर हबो नाही जातीय एल्युमिनियम जाका हम कहथि नालको जाका हम कोन कहथि नालको नेशनल एल्युमिनियम कंपनी नालको नेशनल एल्युमिनियम कंपनी नालको यार देखो मुख्य कार्यालय जैसे हमें देखिबा भेटोघाट देखिबा हमर भुवनेश्वर अछि कोडी अछि भुवनेश्वर रे हमर अछि बुझला नै भुवनेश्वर कोडी अछि ओडिसा रे हमर भेटोघाट अछि किंतु हम ऑप्शन में कोन देछि ना अनुगुण राउरकेला पारादीप गोपालपुर एटा देछि तेन कर एटा हमर कोन जे ऑप्शन हमर एटी कोन देछि ना टी भूल देछि किंतु आपण छाडी रे आसीबेनी आपण कोन कर देबे राउरकेला बी डब्ल्यू आपण ठीक करी पड़ासी कोडी पड़ासी बी डब्ल्यू आपण बोले काई बी डब्ल्यू हमें करू देखो राउरकेला हमर कोटे कोन अछि राउरकेला आयरन एंड स्टील कंपनी अछि तेनपर लिंकेज तक करी मारी प्लस देखो क्वेश्चन ता हमर भूल क्वेश्चन नै हमर कोन क्वेश्चन ठीक अछि किंतु ऑप्शन जे भूल देछि तेनपर आपण छाडी रे आसीबेनी आपण कहै आंसर कोन हो ना भुवनेश्वर हो किंतु आपण कोन करिवे ना वीडियो मारी रे आपण प्लस देला नै जल्दी एपरे भुवनेश्वर दे भुवनेश्वर मारी राउरकेला मारी पळाइबे रात्रि 5 रे जिबे तेनु कोन करिवे ना क्वेश्चन बोले ग्रेस मार्क समस्त से थरा मिलि थिला तापर आसला हमर 19 भारतर रेल पथ क्यों मसिया आरंभ होइतिला ये भी मध्यले इंपोर्टेंट अटे रेल पथ मापन रेल पथ पढे नि अभी जदे पढा बेटा कते डिटेल्स रा हमें देखिबे मत हमर परिवहन चैप्टर रे हमर कोन अछि ना रेल पथ हमर अछि जेपरि आबे भारत रे कोन अछि जे रेल पथ हमर कोन होइतिला ना आविष्कार माने रेल पथ प्रथमे हमर केबे आरंभ होइतिला ना 1953 मसिया आरंभ केबे होइतिला रेलवे इंडियन रेलवे बडा आपन कोन जे इंडियन रेलवे तार हेडक्वार्टर जा जते पढै छी सीडी में आपन कहै छी इंडियन रेलवे इंडियन रेलवे रा जनक जति तनी पचारिबो जनक के थियो डेल हाउस केबे गठन हेतिला इंडियन रेलवे 1953 मसिया रे गठन हेतिला कोडी जेतिला ना 34 किलोमीटर एरिया केतरा 35 मत देइ थाउची कोडिला मुंबई रु ठाणे हमर कोइतिला ना प्रथम रेलपथ हमर आविष्कार आपण जदि पचारिबे जदि से एपरे हम पचा नै पारे रेलपथ केते बारे व्यक्त कराई छी माने गेज केते प्रकार है गेज आपण मिले गेज माने कोन देखो एडाला पोई ए दुई पोई मध्ये थिबा कोन जे व्यवधान भी हमें कोन बुझी गेज बेली कोस माने ये व्यवधान भी गेज बेली कोस ए गेज को आधार करी हमर कोन अछि ना ब्रॉड गेज अछि ब्रॉड गेज लिफ्ट गेज नैरो गेज और हम नैनो गेज पे आपण कहले गेज गुडी कर्स हम कहले क्लास पर एटा आपण बुझियो आपण आंसर आपण पाइले जे 1953 आ पचा तो जनक किए ना डेल हाउस कोडी के प्रथम आरंभ कराइतिला मुंबई रु ठाणे मात्र 34 किलोमीटर एरिया धरि कराइ बुझला नै कोडी आपण कोन दे दउची ना 35 मधले दे तापर 20 नंबर माद्रासर तेलुगु भाषाभाषी अंचल को नै केउ राज्य गठन होइतिला इंपोर्टेंट समझ आगे इंपोर्टेंट अब व्याख्या जम को जेटा और बेसी इंपोर्टेंट क्वेश्चन दा हम ऑलरेडी पता देछि तेलुगु पचारि यार कोन सी कोन जे नेक्स्ट रे सते माने 100% हम कहि मान जेटा पचारि बोली क्या किंतु जहां एक्स्ट्रा जो इंफॉर्मेशन दो जे एक्स्ट्रा जो आपको कहू से जगह कोन जे इंपोर्टेंट अटे जेबरा हम से पचाले कोन जे माद्रासा तेलुगु भाषाभाषी अंचल नै हमर केउ प्रदेश गठन हेतिला ना हमर आंध्र प्रदेश गठन हेतिला आंध्र प्रदेश गठन के पेतिला ना 1953 मसिया रे कोन हेतिला आंध्र प्रदेश गठन होइतिला भारत सरकार भाषा को आधार करी केबे मधले कोन जे राज्य गठन करिवा
ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେଠାକାର ପୋଟିଲୁ ଶ୍ରୀରାମୁଲୁ ବେଲି ଗୋଟେ କଣ ଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ନେତା ଥିଲେ ତାଙ୍କେ ଅନଶନ କରି କଣ କରିଥିଲେ ଅନଶନରେ ବସିଥିଲେ ଯେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆମର ଭାଷାକୁ ନେଇକି କଣ ବନାଯାଉ ନା ମାଦ୍ରାସାରୁ ବାହାର କରିକି ଆମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ବନାଯାଉ କିନ୍ତୁ ସରକାର ତାକୁ କଣ ମାନିନଥିଲେ ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କର କଣ ହେଇଥିଲା ନା ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହେଇଥିଲା ଆଉ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହେବା ଫଳରେ ଲୋକମାନେ ପୁରା ଆକ୍ରୋଶ ହେଇକି ପୁରାପୁରି କଣ କଲେ ସରକାରକୁ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କଲେ ତେଣୁକରି ଆମର କଣ ହେଇଥିଲା 1953 ମସିହାରେ ମାଦ୍ରାସ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆମର କଣ କରାଯାଇଥିଲା ଆମର ବାହାର କରାଯାଇଥିଲା କାହାକୁ ନା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା ଆପଣ ପଚାର ତାମିଲନାଡୁରେ କେଉଁ ଭାଷା କହୁଛନ୍ତି ତାମିଲ ଭାଷା କହୁଛନ୍ତି କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ କେଉଁ ଭାଷା କହୁଛନ୍ତି କନ୍ନଡ ଭାଷା କହୁଛନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ରରେ ଆମେ ଏବେ ବୋଲିଲେ ତେଲୁଗୁ ଆଉ କେରଳରେ ମଲୟାଲମ ତାପରେ ଆମର ଆସିଲା 21 ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଟେ ସେ କଣ ଅଛି ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିବା ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶାସନକୁ ହିଁ ଗଣତନ୍ତ୍ର କୁହାଯାଇଥାଏ ଏଇଟା କିଏ କହିଥିଲେ ଆବ୍ରାହam ଲିଙ୍କନ ଯିଏକି USA ର କଣ ଥିଲେ ନା ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଥିଲେ ବୁଝିଲାନି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଗଣଯୁକ୍ତ ତନ୍ତ୍ର ବିନିୟମ କଣ ସୃଷ୍ଟି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଲା କଣ ନା ଆମର ଜନତା ବା ଲୋକମାନେ ତନ୍ତ୍ର ଅର୍ଥ ହେଲା ଶାସନ ଜନତାଙ୍କ ଶାସନ ବି ଆମେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଗଣତନ୍ତ୍ର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଆମର ଲାଟିନ ଶବ୍ଦରୁ ଆସିଛି ବୁଝିଲାନି ଡେମୋସ ଏବଂ କ୍ରାଟୋସ ଆମର ଆସିଛି ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର 22 ନମ୍ବର ଭାରତରେ ମତଦାନ କରିବାର ସର୍ବନିମ୍ନ ବୟସ କେତେ ଅଟେ ମାନେ ଭୋଟ ଦେବାର ବୟସ ଆମର କେତେ ଅଟେ 18 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ଲିଙ୍ଗ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଯିଏ ବି ମତ ରହୁଛି ଯାହାକୁ 18 ବର୍ଷ ହେଇଯାଇଛି ସେ କଣ କରିପାରିବ ଭୋଟ ଦେବାର ଅଧିକାର ତାର ଅଛି ଏହାକୁ ହିଁ ଆମେ କଣ କହିଲେ ସାର୍ବଜନୀନ ମତଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବୋଲି କହିଲେ ଏଟା ତାର ଆନ୍ସର ପଳେଇଲା କିନ୍ତୁ এই 18 ବର୍ଷର ପୂର୍ବେ କଣ ଥିଲା ଯେ ଆମର 21 ବର୍ଷ ଥିଲା ବୁଝିଲାନି 21 ବର୍ଷରୁ ଆମେ କଣ କରିଥିଲେ 18 ବର୍ଷ କରିଛନ୍ତି 61ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ କରିଲେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରିବ କେତେତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ କରି 18 ବର୍ଷ କରାଯାଇଛି 21 ବର୍ଷ ଆগে ଥିଲା 18 ବର୍ଷ କରାଗଲା କେତେତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ 61 ସେତେବେଳକୁ ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଥିଲେ ନା ଆମର ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଆମର ବୁଝିଲାନି ଆଉ ଭୋଟ ଦେବାର ଅଧିକାର କାହାର ଅଛି ଏବଂ କେତେ ବୟସର ଅଛି ଏଇଟା ପାଇଁ ମିଲି ଆମର କଣ ଅଛି ଆର୍ଟିକଲ ଆମର କଣ ଯେ 326 ରେ ଲେଖା ଅଛି ଗତ ଥର ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରିଥିଲେ କଣ 2021 ମସିହାର ଘଟଣା କହୁଛି ମାନେ 22 ଯୋଉ ପିଲା ଆନ୍ଦ ଦେଇଥିଲେ ସେଠି ପଚାରିଥିଲା କଣ ନା ଆମର ଭୋଟ ଦେବାର ଅଧିକାର 18 ବର୍ଷ ଅଟେ ଏହା ସମ୍ବିଧାନର କେତେ ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ ଲେଖା ଅଛି କେତେ ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି 326 ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ ଲେଖା ଅଛି ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର କଣ 23 ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରାପ୍ତ ନିମନ୍ତେ ସର୍ବନିମ୍ନ ବୟସ ସୀମା କେତେ ସେ 18 ବର୍ଷ ଅଟେ 18 ବର୍ଷ ହେଲେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ମିଳିବ ନଚେତ ମିଳିବ ନା ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର କଣ 24 1954 ମସିହାରେ ଭାରତ ଓ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ଚୁକ୍ତି ହୋଇଥିଲା ଭାରତ ଓ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ଚୁକ୍ତି ହେଇଥିଲା ପଞ୍ଚଶୀଳ ଚୁକ୍ତି ହେଇଥିଲା କେଉଁ ଚୁକ୍ତି ହେଇଥିଲା ପଞ୍ଚଶୀଳ ଚୁକ୍ତି ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଏଠି ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଥିଲେ ହିନ୍ଦୀ ଚୀନି ଭାଇ ଭାଇ ଆଉ ପଞ୍ଚଶୀଳ ଚୁକ୍ତିରେ ଆମର 5ଟା ନିୟମ ଆମର ଥିଲା କେତେଟା ନିୟମ ଥିଲା ନା 5ଟା ଥିଲା କେହି କାହାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ନାହିଁ ପରସ୍ପରର ଅଖଣ୍ଡତା ଏବଂ ସାର୍ବଭୌମକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସହବସ୍ଥାନ କରିବା ଅସୁବିଧା ଥିଲେ ପରସ୍ପରକୁ ସହଯୋଗ ଦେବା ଆଉ ଆମର କଣ ଥିଲା 5 ନମ୍ବରଟା ଆପଣ ନିଜେ କହିବେ 5 ନମ୍ବରଟା ଆମର କଣ ଥିଲା ବୁଝିଲା ନାହିଁ ତାପରେ ହେଲା ଆମର କଣ ନା 25 ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଜିର ଅଟେ ତାପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପିରିୟଡରେ କଣ ଭୂଗୋଳ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଦେଖିବା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଟେ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ମସିହାରେ ସୋଭିଏତ ରୁଷିଆ ବିଲୟ ଘଟିଥିଲା ବିଲୟ ମାନେ କଣ ଯେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା 1991 ମସିହାରେ କେବେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା 1991 ମସିହାରେ ସୋଭିଏତ ରୁଷ କଣ ହେଇଥିଲା ବିଘଟନ ହେଇକି 15ଟା ଦେଶରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇଥିଲା ଏଥିରୁ ଗୋଟେ ବଡ ଦେଶ ଯାହା ନା ହେଲା କଣ କହୁଛନ୍ତି ରଷିଆ ବୁଝିଲା ନା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆମର ଆମେ କଣ ଯେ 25ଟା ଆମେ क्वेश्चन डिस्कशन कले व्याख्या भी मतलब कले आपन केमिति लागला कोन जे वीडियोटा केबे नेला आपन को कहितले एवं आपन पे परीक्षा पे वेरी इंपोर्टेंट अटे तो आपन कोन करतु बारंबार रिवीजन करतु आज नेति जय हिंद।